ko, start na. Start na, open. Open na. Ayan, Sir, start forward na. gate start opening, sir. Door opening, opening. Yun. Door. Open sesame. Canal opening. Bukas ka na, magbukas ka na tatawid na si Ocean Bright. Opening Panama Canal. Tapos report na naman namin yan pagka fully open na. Kasi pagka report namin doon, fully open, paanda na naman sila ng propeller. Makina para abante na naman. Para abante na naman. Tapos yan, yung mga guide namin, mga locomotive. Tatak Isa na din. nag-iilan. Ha? Apat Isa yan, lang dalawa. Dalawa isa dito. May isa pa dun yan. Kabilaan yan, dalawa. Sa Pupa, ganun din, bali 8 sila. Ah, Walo. Kaya hindi basta-basta yung bago niya. bukas na ang Panama Canal. Oo. Mamaya, tatanggalin na nila yung mga wire na yun. Video natin mamaya. Tatanggal yung mga wire. Yung may tao dyan sa taas. Okay, bukas na ang Dito. Panama Canal. Fully open. Fully open na. Sir, forward gate fully open, sir.